Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks God for the blessing that God bestows so that we can still be careful to opportunity at His presentation. Mr. Mailana Nurfitriani, whom I respect, and my friend whom I am proud of. Hello, what's of everyone? Here I will present about the reading of verse. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan membaca. My name is Cucu Permatasari. What is reading? Reading is an important skill that forms the basis for student learning in primary school. Mastery of reading paves the way for learning other subject matter and developing student potential optimally. Importance of reading skill for student in elementary school. Jadi di sini yang pertama ada pentingnya kemampuan membaca bagi siswa SD. 1. Understanding the subject matter, student can understand lesson better and more deeply through reading skill. Jadi yang pertama ada pemahaman materi pelajaran, siswa dapat memahami pelajaran dengan lebih baik dan mendalam melalui kemampuan membaca. 2. Language skill development. Reading improves language skill, emphasis vocabulary, and improves writing skill. Di sini yaitu pengembangan keterampilan berbasis membaca, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan memperkaya kosakata. Number 2, development of creativity in imagination. Reading stories and fiction books encourage the development of student ability and imagination. Jadi di sini pengembangan kreativitas dan imagination, membaca cerita dan buku fiksi melindungi pengembangan kreativitas dan imajinasi siswa. Next, effective methods in teaching reading. Metode efektif dalam mengajar membaca. 1. Phonics method. Teacher the relation between letter and sound, helping children recognize and pronounce words. Jadi, mengajarkan hubungan antara huruf dan bunyi, membaca anak mengenai dengan menghafal kata. 2. Walangui method. Focus on understanding meaning and context, using interesting story and text to learn to read. Jadi di sini menggunakan metode Walangui, fokus pada pemahaman makna dan konteks, menggunakan cerita dan teks yang menarik untuk belajar membaca si siswa. 2. Picture-based method. Use picture to help children connect words with meaning, making learning more fun. Jadi ini metode berbasis menggambar kepada siswanya, menggunakan menggambar untuk membantu anak mendukung atau menghubungkan kata dengan makna, membuat pelajaran lebih menyenangkan kepada si siswanya agar dapat lebih mengerti dengan pelajarannya tersebut, terutama dengan berbahasa Inggris. Next, the teacher role in guiding student reading skill. Jadi di sini ada peran guru dalam membimbing kemampuan membaca siswa. Nah, creating a literacy environment. Jadi yang pertama ada membuat lingkungan integrasi, misalnya yaitu the event and book village classroom atmosphere to encourage interest in reading, yaitu membuat suasana kelas yang menyenangkan, misalkan dan penuh dengan buku untuk mendorong minat bacanya siswa, dengan yaitu yang membuat ada yang gambar-gambarnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada selecting appropriate reading material, yang dimana yaitu memilih bahan baca yang sesuai, misalnya memilih buku yang menarik sesuai dengan usia dan minat siswanya, dan mendukung pengembangan kemampuan minat membacanya siswa.
providing individualized guidance. Nah, di sini memberikan bimbingan individual. Misalnya, provide special guidance to students who have difficulty in reading, as well as praise and motivation. Nah, untuk selanjutnya, yaitu ada integrating literacy in the primary school curriculum. 1. Project-based learning. Students read and analyze information to complete the project, improving critical thinking skill. Yang 2. Problem-based learning. Students read and search for solution to problem building, problem solving, and critical thinking skill. Nah, jadi di sini ada mengintegrasikan literasi dalam kurikulum SD. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, siswa membaca dan menganalisis informasi untuk menyelesaikan proyek, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis masalah ya. Siswa membaca dan mencari solusi atau permasalahan, membangun kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Next, strategies to motivation student to love reading. Yang pertama yaitu ada introducing interesting books, display books with interesting picture, exciting story, and diverse themes. To making reading activating fun. Terus organize reading activation, reading competition, or drama performance based on one book stories. 3. Giving appreciation and award. Give praise, award, and prizes to students who actively read and show progress. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.